ولا إلى المجتهدين ولا العامل
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقدم محمد بن عبد العالمين وثم إلى مشاهد بن أحمد وعلى محمد سلام وشاهد بن أبي بكر سكران وثم إلى مشاهد بن أبي سليم وثم إلى سيدنا عبد الله سلام بن محمد وعلى الله وشاهد بن عبد الله وثم إلى سيدنا عبد الله شهد وخذيل بن بلال العبد عبد الله بن الحداد وثم إلى الحبيب عثمان بن عبد الله بن أبي بن يحيى وثم إلى رواه الحبيب محمد بن أبي مالك وثم إلى أبي سعد بن صبير وثم إلى أبي مالك العبد محمد بن عبد الكهف وثم إلى أبي وجدته شهيد بن موسى بن عبد الرحمن ينظر الحداد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر لهم البركة ويغفر لهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ولهم عليهم في الدنيا والآخرة وثم إلى أبي آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الإمام بن إسماعيل سالم بن سلام ربيع بن قني يوسف بن عواد مستقيم بن تميم كعب بن فلان شمس بن يران يعقوب بن عواد أسماني بن محمد حسن نجيب النيدي بن حجي عبد اللطيف نورسيا بن جاي وثم إلى Mbah Sumaini bin Yusuf Semuaga Mbah Sadio bin Ulan Semuaga Allah yahfadhuhu wa yarhamuhu wa yataghashahum birahmah wal maghfirah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده
بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بما شاء الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بما شاء الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بما شاء الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسأل الله أمر المسلمين صرف الله شر الموزن أسأل الله أمر المسلمين صرف الله شر الموزن أسأل الله أمر المسلمين صرف الله شر الموزن يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarafa wa karama wa majada wa azama kalimatuha, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa shahari. Summa ila ruhi sayyidina al-muhajiri Allah Ahmad ibn Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali al-Ba'lawi wa usulihim wa furuhim wa jawi hukuki alaihim ajma'in. Anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yuli darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sadatina syufiyati muhakkikina wal ulama'il amilina aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha. Anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا ومداتنا صاحب الرتيب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصولهم وفروعهم وجوي حقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويري درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أن الله يحفظ الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبر والجو أجمعين أن الله يصحبهم سلامة ويردهم إلى أوطانهم سالم غانم محفوظ مرزوق في خير ولطف وعافية أو أن الله يطيل أعمارنا في طاعة الله وشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يجنبنا وفتنا والمهانة ما ظهر منها وما بطن ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين أما وبنيات حسن الخاتمة عند الموت في عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومعمول وصلاح السان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولا ديارنا ولكل نيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد وعافية
صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وفي المعادي وسريف وردا. يا ربي صل على محمد حل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك أجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى من شريف المقام. صلاة من الله وألف سلام على المصطفى من شريف المقام.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد هدانا. لبيك يا من داننا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خسنا وهبانا. مالك العدهار معدن السرك الأسمى فهم سفن النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بسلك ما هدى حاد المودة الهيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى والها نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن تعشوا وأذهب رانا. فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الآذانا. وانسد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لكلبك ويمتلي وجدانا. يا ربنا سلم دائما على حبيبك من إليك دانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. ونور عبده من به في ذكره عظم به منانا. هو رحمة المولى دعم الكون فليفرح واقدو به فرهانا. مستمسكا بالأروة الوثقى ومتشما بأمر الله من
أوسانا واستسر الأنوار وكل متى كنت نبيا قال آدم كان بين تراب وبين ماء فاستفيق من غفلتي أنذا وكن يكزانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مسانا لم تقدر من سؤبتين لنا في خيرها حتى برجيانا فأنا خيار من خيارك قد خرجت من نكاه الإله الصانا ظهره الله وما واهتره وما برك مثله إنسانا وبهبه وبذكره ونسره وتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خبري خبري خبري
وقالي طول العمر سها عافية يا شيخنا الله ربي بدم ربي روحنا يا ربنا طول العمر سها عافية يا شيخنا الله ربي بدم ربي روحنا يا ربنا الجبات العالية قائم بالغنى أريد بالغنى أريد عطية الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نوته في القلب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنون وتنصرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظيم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء من ندانا يا أمة الإسلام أول الشفيع ومشفينا كتلاتنا حتى أنادى رفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فهرك بانا ولواء الحمد لله جل بيدي ولا أولاتي أنا الجنان
نبكي على الله يانا فلقد هبك الله منه حنانا ولا سوف يؤتيك فترضى جل من موتك شرعا أتاه نهانا بالله كالذكر واسف محمد كيما تجهان القلوب رانا يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروج لأحمد أن إني من شاءه قد كان حملت به الأمينة بتوحب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان ينور نور طه وجهه وشر للألوان المساني عيانا وهو من هاشم الكريم شباه بن عبد مناف بن قصي كان والده يداك مشانه قد تلاذ بذلك شانا وفن وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصله أدنانا فهناك كيف علم برسيل إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تسكن شيئا يأخذ النسوانا وبها هتلت من رب السماء العذا والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المخيمن شرف الأقوانا بدور ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخد فأدري على رضوان سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مكسوة أسلام شركي وبنشرك تصدق ودنا وقت الهداية يا رسول الله وإيمان الكفر تزازا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا في الأصل مناطق لك كل خلق تفزع وينادون تراما كالزهر حول أبواب طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله أنت فتسجد وتنادى فتصفى وعليك الله الصلاة وبدا نور وساسا بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله بك رحمنا سعاد وإله العرش يا سماع يا
نسيما يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله عليه محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا فانظر إلينا واتنا بكل ما تمام وفينا كل البلايا وادفع الآفات وارفع صلى الله محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله عليه محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله اسقنا يا رب اغثنا يا الله بها يا هطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله اختم العمر بحسنى يا الله واسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مدى ترى وآله والصحابة ما سنسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Mubarak alaihi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima aghlaq al-khatim lima sabaq. Al-asr al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadha qadri al-qadr al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hab li wa hab ilman wa hikmatan wa li rizqi ya razaqul musahila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat yang penuh rahmat ini, tempat yang penuh berkah ini. Semoga kita yang hadir di sini senantiasa Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat,
Allah berikan taufik dan hidayah, dan semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga Allah berikan kita rezeki yang berkah dan berlimpah, khususnya kepada sahibul bait, ya, Bapak Haji Muhammad Basir. Semoga Allah panjangkan umurnya, dan juga Allah berikan keberkahan pada harta dan juga keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita hadir di sini mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemarin sampai mana pelajarannya? Tentang kita berbicara tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatasi konflik di antara umatnya dan juga konflik di antara keluarganya, gitu. Di mana Rasulullah memiliki istri yang banyak, yang sudah pasti siapapun orangnya kalau memiliki istri lebih satu, konflik rumah tangganya jauh lebih banyak, gitu ya. Kita tahu kalau Rasulullah itu punya istri ada 11, ya. Tahu nggak istri Rasul ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada 11. Itu yang masyhur, yang sering kita dengar. Padahal ada lagi istri-istri Nabi yang benarnya yang selain daripada yang 11 tersebut, gitu. Nah kalau yang masyhur itu, untuk mudah bagi kita menghafalnya, maka ada singkatan daripada inisial nama-nama beliau yang disingkat menjadi satu kata. Kata tersebut adalah, atau kalimat tersebut adalah khossun, kho sama sin. Khossun itu artinya sayur kalau bukan selada. Khossun itu artinya selada. Khossun ma'a mim sama hid. Ma'a jisrun jim zai ra. Jisrun ma'a jisrin, kalau ma'a berarti ma'a jisrin, ya. Jim zai ra. Jisrin. Sihatun sod, ha, kemudian ha besar, sihah. Kan biasanya pakai titik 2 di atasnya gitu, sihah. Ya. Nah itu kalau digabungkan semua kalimat itu, ya, khossun ma'ajizrin sihatun, artinya daun selada dengan lobak itu menyehatkan. Itu artinya daun selada, khossun itu daun selada, ma'a dengan jizrin lobak, sehatun itu membuat kita sehat. Tapi di dalam kalimat itu semuanya mengandung inisial daripada istri-istrinya Nabi. Yang pertama khossun, kho itu adalah Khadijah. Kho-nya adalah Khadijah, ya. Khadijah binti Khuwailid. Kemudian sinnya itu khossun, ya. Sinnya itu adalah Saudah, ya. Saudah, ya. Binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Kemudian ma'a. Tadi kan ada khossun, sin, sekarang mim sama ain, ma'a. Mimnya itu adalah Maimunah binti Harith. Maimunah binti Harith, ya. Mim juga termasuk adalah Maria Al-Qibtiyah, ya. Kemudian Jisrun atau Jisrin, ya. Jin, Zai, Ra. Jinnya itu adalah ain dulu, ya. Habis mim tadi
Maimunah, ya, Maimunah binti Haris. Kemudian ainnya itu adalah Aisyah, Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Itu ainnya, yaitu Aisyah. Kemudian jim, ya, Jizrin, ada jim. Jimnya itu adalah Juwairiyah binti Harith. Juwairiyah binti Haris. Nama aslinya Barrah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Juwairiyah. Kemudian habis Jim, kemudian Zaid, Jizrin, Zaid, ya. Zaidnya itu adalah 2 orang istri Nabi yang bernama sama, yaitu pertama Zainab binti Khuzaimah dan Zainab binti Jahshin. Ada dua istri Nabi yang bernama yang namanya sama, yaitu Zainab. Ada Zainab binti Khuzaimah, ada Zainab binti Jahshin. Itu untuk Zainnya. Kemudian apa? Ra, ya, Ra, Jisrun atau Jisrin, Ra, ya. Namanya itu adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan, atau yang dikenal dengan nama Ummu Habibah. Ummu Habibah itu adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Itu untuk ra-nya. Kemudian sodnya, sehat. Sodnya itu adalah Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai, ya. Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai ini adalah orang Yahudi, ya. Nanti ada ceritanya. Kemudian itu yang sod. Kemudian haknya itu adalah Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Anaknya Sayyidina Umar bernama Hafsah binti Umar ibn al-Khattab. Kemudian haknya, hak yang terakhir, hak besarnya Hak besarnya itu adalah Hindun bin Abi Umayyah. Hindun bin Abi Umayyah ini dikenal dengan nama Ummu Salamah. Nah itulah, ya, istri-istri Nabi yang masyhur, ya. Walaupun ada istri-istri Nabi yang kurang masyhur, seperti, ya, ada namanya Rehana, gitu, ya. Kalau sekarang namanya Rehana, kalau dulu Rehana, ya. Ini termasuk daripada apa namanya orang Yahudi, ya. Daripada ahlul kitab, daripada Bani Quraidah, ya. Daripada Bani Quraidah Yahudiyah. Nah ini Rehana ini binti Zaid. Ini juga termasuk istri. Ada yang mengatakan Rehana ini sempat menjadi istri Nabi. Ada yang mengatakan bahwa Rehana menolak ketika beristri oleh Nabi. Jadi simpang siur beritanya, karena memang ketika penaklukan, ya, Bani Quraidah, ya, kemudian akhirnya Rehana ini kemudian ditawan, ya, kemudian disuruh pilih, ya, disuruh milih mau menjadi budak atau mau jadi istri Nabi, begitu. Ada riwayat yang mengatakan, ya, Rehana ini kemudian memilih menjadi istri Nabi. Ada yang mengatakan bahwa Rehana ini memilih tetap menjadi budak Nabi dengan mengatakan, saya lebih memilih menjadi budak agar ringan buat saya dan ringan pula buat Anda. Begitu ucapan daripada Rehana ketika dilamar oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, Rehana lebih memilih menjadi budak ketimbang dijadikan istri. Nah, itu Rehana, ya. Kemudian juga ada yang terkenal juga adalah Asma binti Nu'man. Asma binti
Nu'man. Nah kisahnya ini ya, Asma binti Nu'man ini sebenarnya Nabi dikerjain. Asma binti Nu'man ini dikerjain sama istri-istri Nabi yang lain ya. Jadi ketika Asma binti Nu'man ini dilamar oleh Nabi, jadi datang ada satu utusan orang datang dari satu kampung. Dari satu kampung orang datang kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mau nggak ada janda di kampung saya?" Begitu. Terus kemudian Nabi nggak mau, begitu. Ya udah. Kemudian akhirnya balik lagi itu orang mengatakan bahwa Nabi mau melamar Anda, begitu, ya. Asma binti Nu'man ini, begitu. Mau nggak gitu? Nah, Asma binti Nu'man ini yang namanya orangnya polos, nggak tahu apa-apa, begitu. Orangnya polos, nggak tahu apa-apa. Kemudian akhirnya mau, begitu. Mau dah, begitu. Udah, akhirnya dibawa dari kampungnya, ya. Kemudian datang ke Madinah. Gitu. Nah, ditaruh di satu tempat di rumah seseorang. Kemudian istri-istri yang Nabi ini, istri-istri Nabi yang lain, ini dengar kalau Nabi mau menikah lagi dengan Asma binti Nu'man. Yang dengar kabarnya karena orangnya cantik, orangnya sangat cantik, begitu. Kemudian dari istri-istri Nabi ini datang berbondong-bondong, penasaran pengen lihat, sekali mau mengucapkan selamat gitu maksudnya. Kemudian akhirnya setelah melihat benar ternyata cantik orangnya, begitu. Terus akhirnya sambil mengucapkan salam terima kasih, mengucapkan selamat begitu. Akhirnya ada salah satu daripada istri Nabi mengatakan, nggak tahu siapa yang mengatakan kepada Asma ini, "Wahai Asma, nanti kalau engkau bertemu dengan Nabi, kamu ucapkan a'udzu billahi minka." Begitu. Asma nggak ngerti apa-apa. Disangka memang itulah salam buat Nabi, atau memang itulah cara penghormatan seorang istri kepada suaminya yang Nabi. A'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah darimu. Begitu. Akhirnya udah. Ketika Asma sudah dinikahkan oleh Nabi, kemudian bertemu dengan Nabi, ya. Setelah bertemu, kemudian Asma mengatakan begitu di depan Nabi, "A'udzu billahi minka." Nabi kaget, "Engkau meminta perlindungan kepada Zat yang Maha Agung dariku. Kenapa? Ada apa?" Gitu. Memang dia aku siapa? Marah Nabi. Nabi marah. Begitu marahnya Nabi sampai akhirnya Nabi pun langsung menceraikan Asma. Begitu. Asma bin Nu'man ini diceraikan Nabi. Nabi nggak tahu kalau ini adalah tipu daya daripada istri-istrinya yang lain, begitu. Nanti diceraikan kemudian diberikan hadiah ya berupa banyak pakaian gitu, kemudian diceraikan. Akhirnya berapa hari kemudian Nabi baru sadar, baru tahu kalau ini adalah perbuatan daripada istri-istrinya yang lain, begitu. Kata Nabi, "Inna kaidahunna 'adzim." Sungguhnya tipu daya perempuan itu sangat dahsyat. Tipu daya perempuan itu sangat dahsyat. Makanya jangan coba-coba punya banyak istri. Ya. Semakin banyak istri, semakin banyak ya yang menipu daya. Begitu. Karena memang seperti itu. Ya. Biasanya kadang-kadang kalau kita melihat ada orang punya bini 2 ekor gitu. Di depannya ekor, padahal di belakang sering menikah. Begitu, seperti itu biasanya. Ya, jangankan kita, ya, jangankan istri kita, istri Nabi aja begitu. Ya, maksudnya memang itu suatu hal yang sangat manusiawi karena yang namanya perempuan itu mudah cemburu, begitu. Nah, itulah Asma binti Nu'man yang mana sudah dinikahi Nabi tapi belum sempat, ya, belum nggak sampai berumur panjang langsung diceraikan oleh Nabi gara-gara ya dikerjain oleh para
para istrinya yang lain. Begitu. Kemudian ada juga yang namanya Amrah binti Yazid. Amrah binti Yazid ini juga termasuk istri Nabi, tapi karena punya penyakit ya, kemudian diceraikan oleh Nabi. Begitu. Nah itu ya. Itu adalah istri-istri Nabi. Jadi semakin banyak istrinya, semakin banyak beban, ya, beban pikirannya, gitu. Khususnya kemarin kita bicara tentang bagaimana cemburunya Sayyidah Aisyah. Kalau nggak kuat-kuat, ya, kalau saja bukan Nabi yang menjadi suami daripada Sayyidah Aisyah mungkin nggak kuat. Tapi karena Nabi, ya, orang yang paling sabar, orang yang paling penyayang, maka kuat. Begitu. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah ini adalah istri Nabi yang paling pencemburu. Banyak kisah-kisah tentang kecemburuan Sayyidah Aisyah kepada istri-istri yang lain. Begitu. Contohnya kayak seperti misalnya kecemburuan Sayyidah Aisyah kepada Ummu Salamah. Ya. Jadi ketika itu ya, Sayyidah Aisyah ini belajar masak ceritanya, anak-anak belajar masak senang, begitu ya, senang karena kepingin mengistimewakan Nabi dengan masakannya. Jadi Sayyidah Aisyah ini pengen masak yang spesial buat Nabi, begitu. Dia mulai belanja, ya, kemudian dia masak dengan cara yang spesial, begitu. Kemudian akhirnya setelah Sayyidah Aisyah lagi masak, enak-enak lagi masak, kemudian datang utusan, ya, pembantu daripada Ummu Salamah membawakan makanan untuk Nabi. Sayyidah Aisyah akhirnya marah, kesal, dongkol. Ini lagi masak spesial khusus buat Nabi, malah dikirimin makanan. Kesal, akhirnya dibukain pintu, dilihat siapa. Pertama dikata-kata, Assalamualaikum, salam, siapa? Saya utusan daripada Ummu Salamah. Pas dibuka, apa yang kamu kemarin? Saya bawa ini yang makanan buat Rasulullah. Bawa pulang gak? Kalau gak gue banting nih, gitu. Kalau bahasa sekarang begitu, bawa pulang gak? Kalau gak banting nih, gitu. Akhirnya pembantu ketakutan balik lagi, begitu. Jadi ada kecemburuan, begitu. Dan yang lebih apa namanya, parah lagi, ketika Nabi mengundang teman-temannya, sahabat-sahabatnya, Nabi mengundang sahabat-sahabatnya untuk makan bersama, begitu. Tiba-tiba ada istri Nabi lain yang membawakan makanan. Maksudnya kan baik, karena dia di rumah Nabi ini pas kebetulan acaranya di rumah Sayyidah Aisyah, begitu. Nah kemudian akhirnya maksudnya niatnya baik, mau mengasih makanan, bertambahan makanan, begitu. Takut ada kurang atau mau berpartisipasi lah, begitu. Akhirnya ketika datang makanan tersebut, ya, dan ketika Nabi menanggapi makanan tersebut, ya, diletakkan di nampak, kemudian ditepuk sama Sayyidah Aisyah. Soalnya itu jatuh makanannya dan juga nampannya, sampai nampannya itu terbelah dua. Sahabat yang lagi makan kaget, melihat, pada nengok semua, berhenti semua, diam semua. Kemudian akhirnya Nabi tetap mengambil, ya, nampan yang pecah tersebut, kemudian mengambil roti-rotinya, kemudian mengatakan kepada para sahabat, silakan teruskan makannya, ibu kamu sedang cemburu. Karena memang istrinya Nabi itu adalah Ummahatul Mukminin, ibunya para orang-orang mukmin, begitu. Jadi di depan para sahabatnya digituin Nabi. Kalau bukan Nabi mungkin udah kalau bukan Nabi mungkin udah dicerain kali, begitu. Mempermalukan, ya, suami di depan para sahabatnya, begitu. Tapi Nabi punya hati yang lapang, punya hati yang luas, ya, yang penuh dengan kesabaran, ya, sehingga Nabi sabar. Kemudian akhirnya dengan kesabaran Nabi tersebut, akhirnya Sayyidah Aisyah merasa bersalah, kemudian akhirnya mau minta maaf. Kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah,
maafkan aku, bagaimana cara aku bertobat kepada Allah, bagaimana cara aku meminta maaf. Kata Nabi, nampan dengan nampan, roti dengan roti. Kalau rotinya yang rusak, ganti dengan roti. Kalau nampannya yang rusak, maka ganti dengan nampan. Tapi karena yang rusak yang pecah dengan nampannya, maka disuruhlah Aisyah radhiyallahu anha untuk mengganti nampannya. Begitu. Itu kecemburuan daripada Sayyidah Aisyah yang ujung-ujungnya pastinya nyesal. Begitu juga yang membuat terjadinya benih-benih permusuhan antara Sayyidah Aisyah dengan Fatimah Zahra dan juga Sayyidina Ali, yaitu karena Sayyidah Aisyah suka menjelek-jelekan Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah itu adalah ibu daripada Sayyidah Fatimah. Begitu. Karena memang merasa cemburu karena memang Sayyidah Khadijah itu adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi. Gak ada gantinya kata Nabi. Gak ada satupun ya, di muka bumi ini yang mampu menggantikan Khadijah sebagai istrinya. Begitu. Dan Nabi sering memuji-muji daripada Sayyidah Khadijah, sampai-sampai di setiap tahun pun dirayakan ya, untuk mengenang Sayyidah Khadijah. Kalau ibaratnya kalau sekarang adalah haul, ya, diadakan haul ya, untuk Sayyidah Khadijah. Begitu. Ya. Kemudian kalau datang kalau lagi dalam acara hal tersebut ya, nah, Rasulullah mengundang daripada keluarganya Sayyidah Khadijah, termasuk daripada Halah ini adalah adik daripada Sayyidah Khadijah ya. Dan kalau datang Halah ini perempuan. Kalau datang Halah ini Rasulullah menyambutnya dengan begitu penuh dengan penghormatan, dihormati begitu, karena memang ini adalah adik daripada Sayyidah Khadijah, istri yang sangat dicinta. Itu sampai-sampai dengan sikap Nabi yang seperti itu, Sayyidah Aisyah cemburu. Kemudian akhirnya mengatakan di depan Nabi dan di depan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau masih membangga-banggakan, masih mencintai nenek-nenek yang sudah mati pula? Bukankah engkau sudah mendapatkan penggantinya dari Allah yang lebih baik dan lebih cantik dan masih hidup pula? Begitu. Dikatakan nenek-nenek yang sudah mati. Sayyidah Fatimah nggak terima, marah begitu. Karena dikatakan seperti itu kepada Sayyidah Aisyah. Begitu. Kemudian kata Nabi, wallahi nggak ada satu pun di muka bumi ini yang mampu menggantikan daripada Sayyidah Khadijah sebagai istri itu. Begitu. Nabi mengatakan seperti itu kepada Sayyidah Aisyah. Kemudian ini Sayyidah Fatimah marah karena ibunya selalu dihina begitu. Kemudian akhirnya Rasulullah menghadapi, sini Fatimah, dengerin. Ya. Tahuilah bahwa ibu kamu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada Sayyidah Aisyah, daripada ibu tirimu ini. Gitu. Kenapa? Karena ibumu biarpun tua, tapi dapatnya perjaka tingting. Sedangkan Aisyah perawan tingting dapatnya duda tua. Mana lebih mulia? Mana lebih istimewa? Ibu kamu kan begitu. Akhirnya dengan pembelaan Nabi seperti itu, Sayyidah Fatimah pun menjadi tenang, gak marah, merasa oh iya ibunya lebih hebat. Ya, biarpun tua tapi dapatnya perjaka tingting dan juga Rasulullah lagi. Ya, sedangkan Aisyah ya, perawan tingting dapatnya duda tua kan begitu. Karena ketika Aisyah menikah, Rasulullah umurnya berapa? Ayo kemarin hitung-hitungannya umurnya 51 ya. Kalau kita mau hitung-hitungan biar gampang ya,
patokannya itu adalah momen-momen yang besar aja, ya. Seperti misalnya nih, diulangi lagi nih, ya, biar ingat nih, ya. Rasulullah diangkat menjadi nabi umur berapa? Umur 40. Diangkat menjadi nabi umur 40. Menikah dengan Khadijah umur 25. Ya. Jadi menikah dengan Sayyidah Aisyah umur 25, diangkat menjadi nabi umur 40. Begitu. Nah, Sayyidah Aisyah itu lahir setelah 4 tahun kenabian. 4 tahun kenabian. Ya. Sedangkan Sayyidah Fatimah 5 tahun sebelum kenabian. Sebelum kenabian. Sayyidina Ali 10 tahun sebelum kenabian. Itu Sayyidina Ali. Gitu. Jadi kacetnya antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah adalah 5 tahun. Fatimah dengan Aisyah kacetnya adalah 9 tahun. Begitu, ya. Nah begitu lah. Kemudian 6 tahun kemudian, ya, kan 4 tahun, 6 tahun kemudian barulah Aisyah dinikahi ketika umur 6 sampai 7 tahun. Kemudian masuk ke dalam rumah tangga umur 9 tahun ketika Nabi hijrah. Begitu, ya. Nah itu dari situ kita bisa ngitung-ngitung Nabi umurnya berapa, ya enggak? Karena ketika ketika Rasul diangkat menjadi Nabi itu umurnya 40 tahun. Berarti ketika 4 tahun kemudian Sayyidah Aisyah lahir. 6 tahun kemudian dinikahi. 9 tahun kemudian baru masuk 3 tahun kemudian, ya, baru masuk ke dalam rumah tangga. Dari situ kita bisa meraba-raba menghitung berapa, ya, usia daripada mereka. Ya. Nah, jadi itulah apa namanya kecemburuan daripada Sayyidah Aisyah kepada istri-istri Nabi yang lain, sehingga sempat memercikkan, ya, sedikit api, ya, permusuhan kepada Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidah Ali, yang akhirnya pada ujung-ujungnya adalah terjadi konflik yang sangat besar dari sekedar, ya, sedikit api yang membara, kemudian lama-lama membesar, akhirnya terjadilah konflik yang sangat besar sehingga, ya, memakan korban daripada ratusan orang yang tak bersalah meninggal dunia. Yaitu ketika terjadinya, ya, puncaknya adalah ketika perang Jamal. Perang Jamal, di mana perang Jamal itu adalah pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, ya, yang mana dibantu dengan Talha dan juga dengan Zubair, ya, Zubair bin Awam dan Talha bin Ubaidillah, ya. Itu terjadilah peperangan yang namanya perang Jamal. Kenapa dinamakan perang Jamal? Karena pada waktu peperangan tersebut Sayyidah Aisyah juga hadir di situ dengan, ya, di atas unta, ikut dalam peperangan, ya, kemudian naik unta, makanya disebut perang Jamal. Nah, perang Jamal ini jam berapa sih? Perang Jamal ini, ya, bermula. Jadi mau bercerita tentang perang Jamal sedikit, ya. Jadi perang Jamal ini bermula dari ketika meninggalnya Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini dibunuh, begitu, ya, oleh orang-orang yang memang yang kurang suka dan kecewa dengan kepemimpinan Sayyidina Utsman yang dianggap terlalu kekeluargaan, nepotisme. Jadi semenjak Sayyidina Utsman ini menjadi khalifah, banyak daripada kalangan, ya, dari Bani Umayyah itu dimasukkan
dalam jabatan-jabatan yang penting dari keluarganya Bani Umayyah, termasuk juga Muawiyah. Yang mana Muawiyah memang dari zaman Sayyidina Abu Bakar sudah berambisi untuk menjadi khalifah. Tapi karena pada saat itu memang nggak memungkinkan karena memang masih kecil, kekuatannya masih kecil, belum ada kekuatan sama sekali. Kemudian ketika dijadikan sebagai gubernur di Syam, kemudian barulah Muawiyah mulai menyusun kekuatan pelan-pelan di zamannya Sayyidina Umar. Nah, ketika di zamannya Sayyidina Utsman inilah ya peluang besar didapatkan oleh Muawiyah, karena memang Sayyidina Utsman dan Muawiyah satu golongan, satu klan, satu bani, itu Bani Umayyah. Begitu. Jadi kalau itu Umayyah ya, Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Kemudian Utsman bin Affan dengan Sufyan ini ada kakak gitu. Ya. Nah kemudian dari ketika Sayyidina Utsman inilah kemudian Muawiyah mendapatkan angin yang segar begitu, sehingga mampu untuk mengembangkan daripada kekuatannya lebih daripada sebelumnya begitu. Kemudian akhirnya Sayyidina Utsman pun ya, karena banyak daripada wilayah-wilayah tertentu seperti di Basra, di Irak, dimanapun ya, di Suriah, di mana merasa enggak yang dikirim sebagai gubernurnya itu adalah orang-orang yang enggak kompeten begitu ya, yang enggak berkompeten sama sekali, yang enggak bisa sama sekali mengurus daripada wilayahnya begitu, sehingga terjadi kezaliman di mana-mana. Akhirnya mereka enggak puas dengan kepemimpinan daripada Khalifah Utsman. Akhirnya mereka pun memberontak ya. Mereka pun memberontak, kemudian akhirnya ya, terjadilah pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan yang sebelumnya dikepung selama 40 hari. Tapi memang karena ada yang mengatakan karena memang Muawiyah ini memang sudah niat untuk menjadi khalifah, mencari salah untuk menjadi khalifah, maka walaupun memiliki pasukan yang banyak ya, yang seandainya bisa dengan gerak cepat datang ya, menuju ke Madinah, kemudian niscaya Sayyidina Utsman ini tidak akan terbunuh, tapi sengaja diperlambat sehingga terjadilah ya, Sayyidina Utsman terbunuh. Nah, dari momen terbunuhnya Sayyidina Utsman inilah kemudian Muawiyah menjadikan momen tersebut untuk menjegal Sayyidina Ali, yang mana ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia, kemudian diangkatlah Sayyidina Ali menjadi khalifah. Akan tetapi ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah tersebut, belum semuanya rampung untuk membaiat, termasuk daripadanya yaitu Sayyidah Aisyah, Talha, dan juga Zubair. Ini juga belum berbaiat kepada Sayyidina Ali, termasuk juga Muawiyah yang ada di Syam belum membaiat Sayyidina Ali. Gitu. Ketika ditawari untuk membaiat, mereka mengatakan usut dulu pembunuhan Sayyidina Utsman, baru saya mau membaiat. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, bagaimana saya mau mengusut sedangkan saya belum memiliki hak penuh sebagai khalifah. Begitu. Akhirnya terjadilah perselisihan. Kemudian akhirnya karena memang yang membunuh ya, Sayyidina Utsman ini lari ke belakang Sayyidina Ali untuk mendapatkan perlindungan ya, dan mereka lari ke Basrah ya, lari ke Irak begitu. Lari ke Irak begitu. Kemudian akhirnya dikejar sama pasukan daripada Sayyidah Aisyah dan juga Talha dan juga dengan
pasukan Zubair datang lari menuju ke Basrah. Begitu. Mendengar pasukan Aisyah berangkat ke Basrah, kemudian Sayyidina Ali gak tinggal diam. Sayyidina Ali yang ada di Madinah kemudian akhirnya berangkat ya, dengan pasukannya menuju ke Kufah. Jadi dua daerah, Basrah dan Kufah, sama-sama di Irak. Begitu. Akhirnya bertemulah mereka berdua saling berhadapan antara pasukan Sayyidah Aisyah dan juga dengan pasukan Sayyidina Ali. Begitu. Bingung nih, ini sama-sama Muslim, sama-sama sahabat, tapi mau bertikai cuma lantaran dikompor-kompori tentang tentang menuntut daripada pembunuhan daripada Sayyidina Utsman, dan memang sengaja dikompor-kompori. Dan Muawiyah pun di Syam itu sedang ngompor-ngompori warganya atau umatnya untuk untuk menutup keadilan daripada kematian daripada Sayyidina Utsman. Begitu. Nah, akhirnya ketika sudah saling berhadapan-hadapan ingin perang, kemudian akhirnya Sayyidina Ali punya inisiatif. Tapi kalau perang bakalan hancur, binasa nih. Maksudnya Sayyidina Ali pasti menang. Sayyidina Ali pasti menang. Tapi nggak mungkin Sayyidina Ali mau membantai saudaranya sendiri, begitu. Ya. Talha itu, yang namanya Talha bin Abdullah itu adalah misanan daripada Sayyidah Aisyah. Sedangkan Zubair bin Awam itu misanannya Sayyidina Ali. Jadi dua-duanya itu misanan, masih saudara, begitu. Aisyah itu mertua, kemudian Zubair bin Awam itu adalah misanan sepupu, kemudian Talha itu adalah misanan daripada Sayyidah Aisyah, sama-sama saudara, begitu. Kemudian berhadapan-hadapan, saling menghunuskan pedang. Akhirnya Sayyidina Ali punya inisiatif bagaimana kalau seandainya dipanggil dulu udah satu-satu untuk berbicara dari hati ke hati, berbicara dari hati ke hati. Yang pertama dipanggil adalah Zubair, panggil Zubair. Kita berbicara dari hati ke hati. Kemudian sebelumnya Sayyidina Ali menuliskan surat buat Zubair. Wahai Zubair, alangkah indahnya dulu kita bersama-sama Rasulullah saling menghunuskan pedang ke arah yang sama. Tapi kenapa kok sekarang kita harus menghadapkan pedang kita di antara kita? Gitu. Kemudian akhirnya Zubair datang. Akhirnya Zubair bin Awam pun datang ke Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan kepada Zubair, wahai Zubair, ingatkah engkau dulu ketika kita masih kecil, berdua kita dituntut oleh Rasulullah. Sayyidina Ali dan Sayyidina Zubair dituntut oleh Rasulullah ketika kecil. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Zubair, ya Zubair, apakah engkau mencintai Ali? Apakah engkau menyayangi Ali? Kata Zubair, tentu saja saya mencintai dan menyayangi sepupu saya. Ketahuilah wahai Zubair, walaupun aku tahu engkau sangat mencintai Ali, engkau sangat menyayangi Ali, suatu saat engkau pasti akan mendolimi Ali. Rasulullah berkata seperti itu ketika Zubair dan Ali masih kecil. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan seperti itu kepada Zubair, ingatkah engkau kalau Rasulullah mengatakan kalau engkau akan mendolimiku, mungkin hari itu adalah hari ini wahai Zubair. Kemudian Zubair tersentak hatinya, sadar hatinya. Kemudian Zubair mengatakan, ya, mungkin inilah harinya di mana waktu itu Rasulullah mengatakan bahwa aku akan mendolimimu. Begitu. Kemudian Zubair pun sadar, kemudian insaf. Kemudian akhirnya pulang, balik ke tendanya. Begitu. Tinggal kemudian Talha dipanggil dengan surat yang sama.
kemudian Talha bin Ubaidillah ini adalah misanan atau sepupu daripada Sayyidah Aisyah. Begitu. Kemudian Talha datang. Satu sudah takluk hatinya, ya. Yang satu sudah takluk hatinya. Tinggal ini Zubair dan juga Sayyidah Aisyah. Nah, ketika Zubair datang, kemudian Sayyidina Ali, ya. Kemudian Sayyidina Ali membacakan ayatnya Al-Ahzab. Ayatnya Al-Ahzab ayat 53. Yang mana di antara apa namanya? Ayatnya itu wa idza sa'altumuhunna, ya, mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kalian ingin meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, ya, maka mintalah dari balik hijab, ya. Dzalikum atharu liqulubikum. Itu lebih baik, ya, untuk mensucikan daripada hati-hatimu. Wa qulubahunna, dan juga hati-hati istri-istri Nabi. Wa makana lakum an tu'tu Rasulullah. Ya, bagaimana kalian ini selalu saja meram hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi 'azima. Dan janganlah kalian menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal, karena itu adalah suatu perbuatan yang sangat besar. Begitu. Kemudian Nabi ketika Sayyidina Ali membacakan ayat tersebut, kemudian berkata kepada Talha, wahai Talha, tahukah engkau kepada siapa ayat ini diturunkan? Kemudian Talha mengatakan, iya, itu ayat diturunkan kepadaku. Ceritanya kenapa ayat itu bisa turun kepada Talha? Suatu ketika dia Talha yang memang adalah misanan, ya, sepupu, saudara dekat kepentingan dengan Aisyah, berbicara dengan Sayyidah Aisyah, lagi ngobrol. Kemudian Rasulullah datang. Rasulullah dengan sifat kemanusiaannya melihat istrinya berbicara, ya, dengan yang bukan mahramnya, walaupun saudara tapi bukan mahram. Begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, Aisyah masuk. Begitu. Nah, Talha sakit hati sama Rasulullah sampai akhirnya marah-marah, kemudian mengatakan, demi Allah, kenapa Rasulullah melarang saya berbicara dengan misanan saya sendiri? Bagaimana Rasul, ya, melarang saya dengan misanan saya sendiri? Demi Allah, sampai dia bersumpah, kalau Rasulullah meninggal, tidak ada satupun orang yang lebih dahulu untuk menikahi Aisyah. Begitu. Mengatakan seperti itu, bersumpah bahwa kalau Rasulullah meninggal, nggak ada satupun orang yang boleh menikahi Aisyah kecuali saya. Begitu. Kemudian akhirnya turunlah ayat, ya. Kemudian akhirnya terdengar itu, ketika mengucapkan seperti itu, terdengar ke telinga Sayyidina Umar. Sayyidina Umar marah, bingung. Akhirnya ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, udah tutup aja deh, jangan pakai keluar deh, istri-istrinya, kalau istri-istrimu jangan pakai keluar. Akhirnya jadi fitnah tuh, akhirnya jadi seperti itu. Kemudian akhirnya sebelum sempat Sayyidina Umar ngomong panjang lebar, turun ayat tersebut yang mengatakan bahwa kalau seandainya kalian ingin minta sesuatu kepada istri Nabi, maka mintalah dengan, ya, melalui hijab. Begitu. Kemudian dan itu jauh lebih baik, ya, untuk hati kamu dan juga untuk hati mereka. Dan janganlah kalian selalu merongrong Nabi, menyusahkan Nabi. Dan dikatakan bahwa jangan pernah sekali-kali menikahi istri Nabi, ya, karena itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya. Nah, mendengar ayat tersebut, kemudian Talha akhirnya sadar, menyesal karena mendengar ayat tersebut. Akhirnya dengan penyesalannya itu dan ingin bertobatnya itu, ya, untuk agar mendapatkan pertobatan, kemudian akhirnya dia bebaskan dua budaknya, kemudian dia bersedekah dengan 10 onta. Kemudian nggak sampai di situ juga, kemudian akhirnya
untuk benar-benar ya, untuk benar-benar membuktikan penyesalannya ya kepada Rasulullah, dia umrah dari Mekah ke Madinah dengan jalan kaki. Setelah umrah kemudian barulah dia merasa ingin ya, kepingin meminta maaf langsung kepada Rasulullah. Nah, ketika perjalanan pulang ke Rasulullah, menemui Rasulullah keburu meninggal. Itu nyeseknya hatinya Talha bin Ubaidillah itu ya, karena nggak kesampaian untuk meminta maaf kepada Rasulullah begitu. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, engkau tahu ini ayat turun untuk siapa? Untuk kamu. Dengan cerita yang seperti tadi, lantas kenapa ketika Rasulullah sudah meninggal engkau tinggalkan istri-istrimu dan kamu bawa Aisyah kemari? Katanya kamu sudah tobat, sudah membebaskan 2 budak, sudah mensedekahkan 10 onta, dan kamu rela-rela jalan dari Mekah ke Madinah untuk umrah sebagai penebusan dosa. Tapi sekarang kenapa kamu datang kemari dengan membawa Aisyah? Di mana tobat kamu? Itu langsung ketika dikatakan seperti itu, langsung jelek di hatinya, kayak merasa ditusuk hatinya begitu. Pas kena hatinya. Dulu sumpah-sumpah, ya, dulu tobat-tobat, nggak mau lagi karena urusannya dengan Sayyidah Fatimah, ya. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, kok berurusan lagi dengan Sayyidah Fatimah. Dengan ucapan Sayyidina Ali seperti itu, akhirnya ya, Sayyidina Talha ini pun akhirnya merasa sadar, betapa dolimnya saya, ya, betapa munafiknya saya. Begitu akhirnya kemudian pulanglah dengan hati yang damai dan tenang. Begitu ya. Akan tetapi pendukung para pembunuh Sayyidina Utsman ini nggak tinggal diam. Ketika merasa ada perdamaian di antara keduanya, kemudian akhirnya mereka mengadu domba ya. Kemudian mereka ini ya, pasukan yang dulu membunuh Sayyidina Utsman kemudian membagi 2 bagian. Yang satu ya, seakan-akan memerangi Sayyidah Aisyah, yang satu lagi memerangi Sayyidina Ali. Dan ketika memerangi Sayyidina Ali, kemudian mereka lari ke Sayyidah Aisyah. Yang dari Sayyidah Aisyah, setelah memerangi Sayyidah Aisyah, lari ke Sayyidina Ali. Sampai akhirnya Talha dan Zubair terpanah pada saat itu. Yang tadinya sudah tenang, sudah damai, sudah tentram, di malam itu mereka tidur nyenyak. Tiba-tiba di pagi harinya mereka ya, mendapatkan serbuan yang mendadak, ya, serbuan adu domba tersebut. Kemudian penyerbu tersebut lari ke Sayyidina Ali, maka Sayyidina Aisyah mengatakan, Sayyidina Ali berkhianat. Zubair mengatakan, Sayyidina Ali berkhianat. Kemudian yang menyerang Sayyidina Ali pun lari ke Sayyidina Aisyah. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, itu Aisyah berkhianat, Zubair bin Awam berkhianat. Akhirnya terjadilah perang, habis-habisan perang, ya. Perang akhirnya Sayyidah Aisyah kalah. Kemudian akhirnya Sayyidah Aisyah tandunya yang ada di atas ontanya dibawa, ya, dibawa ke hadapan Sayyidina Ali. Kemudian akhirnya dibaik-baikin, ya, disuruh pokoknya ditenangin, dihormati dan ditenangi biar yang namanya perpecahan ini adalah tidak berlarut-larut. Begitu akhirnya Sayyidina Aisyah pun sadar, Sayyidina Aisyah pun menyesal. Kemudian terjadilah perdamaian. Setelah terjadi perdamaian, sebelum Sayyidah Aisyah pulang ke Mekah, ke Madinah, kemudian Sayyidah Aisyah disuruh untuk berkhutbah perdamaian, yang mana dari khutbah tersebut dikatakan, demi Allah, apa yang terjadi antara aku dengan Ali itu tidak ubahnya sebagaimana yang terjadi antara ibu mertua dan menantunya. Jadi hanya sekedar pertikaian antara mertua dan menantunya. Dan demi Allah, dia adalah, maksudnya Sayyidina Ali, dia adalah orang yang terbaik di antara kalian. Jika kalian melepaskannya, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan gantinya.
Dialah orang yang paling taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana malamnya bagaikan pendeta dan di siang harinya bagaikan singa. Itu adalah pidato daripada Sayyidina Aisyah kepada para tentaranya dan juga kepada para tentara Sayyidina Ali ya, dalam bentuk ya perdamaian. Kemudian akhirnya Sayyidah Aisyah pun pulang ke Madinah. Begitu, itulah yang terjadi ya yang disebut dengan waqatul Jamal ya, perperangan Jamal. Begitu, paham ya? Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma waj'al tabarrukana min ba'di tabarrukan ma'suma wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la ta'dalana fi majlisina hadha dhanban ila ghafarta wa la hamman wa la farajata wa la hiban ila satarta wa la hajatan ila qadaytaha wa yassartaha bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.